अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। आप सब की दुआएं हैं। सुबह बखैर। आज बड़े बच्चे चले गए थे, छोटी बेटी को भी रेडी कर रही थी, इसके बाल बना रही थी और बच्चों के बालों में भी टाइम लग जाता है, तो इसको हस्बैंड के साथ जाना था क्योंकि वो इसको छोड़ते हैं। छोटे बेटे को फिर मैं दोबारा, जब ये चली जाती है फिर छोटे बेटे को उठाती हूँ, फिर उसे रेडी करके फिर उसे छोड़ के आती हूँ। आज थोड़ा सा बिज़ी था क्योंकि मैंने क्लासें ज्वाइन की हुई थी। शामिर के स्कूल से फॉर्म मिला था, उसके स्कूल से नोटिस आया था कि मदर्स के लिए है, अगर किसी ने क्लासेस ज्वाइन करनी है तो वो कर लें। तो मैंने की थी, मेरी फ्रेंड ने भी की थी, और भी थी पाकिस्तानी, कई इंडियन भी थी, नेपाली भी थी जिन्होंने की हुई थी क्लासेस ज्वाइन। तो बहुत यूज़फुल होती है, इंसान का जहन भी बढ़ता है इस चीज़ से। तो मैंने फिर बेटे को छोड़ के आना था, फिर खाना बनाना था, तो मैं छोड़ आई थी बेटे को, तो मैंने कहा खाना बना लेती हूँ पहले। तो आज मैं बना रही थी काले चने। चने मेरे हमेशा बॉयल होके रखे होते हैं, मैं एक पैकेट बॉयल कर लेती हूँ। कुछ उस दिन चना चाट बना ली थी और अभी मेरा दिल था कि सालन बनाऊँ। तो एक तो समझ नहीं आती कि रोज़ बनाए क्या इंसान। अल्लाह तूने इतनी अच्छी दुनिया बनाई, इतने रंग बिरंगी सब्जियाँ बनाई, फल बनाए, जायकेदार खाने बनाए, बस ये कुछ भी नाम की सब्ज़ी भी बना देता। जब भी हस्बैंड से पूछना कि क्या बनाऊँ, कहते हैं कुछ भी बना लो। तो फटाफट कुछ भी बना के रख देते हैं ना, कुछ भी नाम की सब्ज़ी। हम औरतों की ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती। सब्ज़ी बनाएं भी हम, सब्ज़ी लाएं भी हम, और सब्ज़ी पकाए भी हम, और फिर सोचे भी हम ही, फिर सबकी पसंद का ख्याल भी हम औरतें ही रखें कि आज बनेगा क्या। चनों में मैंने पानी डाल दिया था, कोई ख़ास रेसिपी थी नहीं, बस इतना ख्याल रखती हूँ क्योंकि शोरबे वाला सालन होता है तो प्याज चॉप करके लेती हूँ, लंबे स्लाइस में नहीं लेती। और जब चने भूनती हूँ, क्योंकि चने पहले से ही गले हुए होते हैं, बॉयल किए हुए होते हैं, तो 80% तो तकरीबन वो होते ही हैं, बल्कि 90% ही बॉयल हुए होते हैं। तो इतना ज़्यादा उसमें करना नहीं पड़ता, मसाले भून दो सारे और डाल दो, और बस थोड़े से चनों को मैश करती हूँ मैं। जब आधे पक जाते हैं ना, जब भूनती हूँ तो तब थोड़े चने मैश कर देती हूँ ताकि शोरबा जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, बस पतला पतला सा ना रहे। मेरा खाना रेडी हो गया था और मैंने साथ में बनाई थी रोटियाँ, और ऊपर से लगाया देसी घी और लस्सी और सलाद था। तो बस मज़ेदार देसी खाना तैयार हो गया था गाँव का। और मेरे हस्बैंड को बस ऐसा ही चाहिए होता है कि जिसमें देसी तड़का लगा हो, मतलब यानी कि गाँव की फीलिंग आ रही हो। खा तो वो सारे ही लेते हैं शौक़ से, लेकिन जिस चीज़ में गाँव का टच आता है ना, वो फिर चीज़ मेरे हस्बैंड को बहुत ही अच्छी लगती है। और किचन का इतना बुरा हाल था, और समझ नहीं आ रही थी कि टाइम भी थोड़ा है और मैंने 3 बजे वहाँ पहुँचना भी था, और इसको कहाँ से शुरू करूँ। ख़ैर एक कोने से मैंने स्टार्ट किया और काम शुरू हो गया मेरा, और मैंने फिर इसको जो है कि जल्दी-जल्दी किचन को साफ़ किया और मैंने जाना था क्योंकि मैंने क्लासें मिस नहीं करनी थी। कभी-कभी हमें ऐसा होता है कि हमें अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। जब हम कहीं जॉइन कर लेते हैं ना कोई क्लास, तो फिर हमारा होता है कि हमने पहुँचना है वहाँ पर। तो बच्चे तो आते ही मेरे 4:30 बजे हैं, तो मुझे फिर वहीं से बेटी को भी पिक करना था कि मैं 4:30 बजे क्लास को फ़िनिश करके मैंने बेटी को लेना था। तो ख़ुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। डिप्रेशन हांगकांग में ऐसे है जैसे खांसी ज़ुकाम हो जाना, क्योंकि यहाँ पर खिड़कियों से देख देख के ही बंदा ख़ुद को कैदी फ़ील करता है। अगर हम बाहर नहीं निकलते ना तो बड़ा अजीब सा दिन गुजरता है, और बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, ख़ुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चों के साथ, घर के साथ, और जाना कहीं पे आसान नहीं है, लेकिन ये है कि हमें करना पड़ता है। पहले मैं भी ऐसी ही थी कि कहीं नहीं निकलती थी, और ख़ैर कभी ज़िंदगी में दोबारा कभी आपके साथ शेयर करूँगी कि इंसान घर में रह रह के किन किन हालात से गुज़रता है। और अगर आप घर में ख़ुद को कैद कर लेते हो, यही घिसी-पिटी ज़िंदगी, बर्तन, झाड़ू, पोछा, ये वो, खाना, ठीक है सब कुछ चलता है, हम औरतों की यही ज़िंदगी है। एक औरत के साथ-साथ अगर उसको ये नहीं आता तो वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि घर गृहस्थी संभालना ही औरत की एक अलग शान है, पहचान है, और उसका सलीका और उसका हुनर सब कुछ समझ में आता है। लेकिन इन सब में हम कहीं न कहीं अपने आप को भूल जाते हैं, और एक वक्त गुज़रने के बाद हमें पता चलता है कि ओहो! हमने तो गलती कर बैठे, हमने तो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, हमने तो अच्छा खाया ही नहीं, हमने तो अच्छा पिया ही नहीं, हमने तो ज़िंदगी ही नहीं जी, हमने तो ऐसे बिज़ी होके अपना वक्त गुज़ार दिया। ख़ैर ठीक है, अच्छी बात है, एक औरत को ज़िम्मेदार होना चाहिए, एक औरत को एक्टिव होना चाहिए। एक औरत से घर बनता, मर्द कितना भी सलीकामंद क्यों ना हो, लेकिन घर औरत बनाती है। मर्द कितना भी अच्छा क्यों ना काम करता हो, लेकिन सफाइयाँ जो सफाई औरत कर सकती है, जो बच्चे औरत देख सकती है, वो मर्द कभी नहीं देख सकता। ठीक है, वो मर्द कमाने के लिए अल्लाह ने बनाया है, लेकिन ये है कि वो कभी नहीं घर को संभाल सकता। लेकिन उसके लिए हमें ख़ुद को एक्टिव रखना पड़ता है, अपना जहन फ्रेश रखना पड़ता है। मैंने अभी एक औरत को देखा, मैं उसको पर्सनली नहीं जानती थी, लेकिन हाँ मैंने उसको जब देखा तो उसके चेहरे पे एक थकान नज़र आई मुझे। बेटा था उसके साथ छोटा, और बेटी थी। कभी वो बाजू को ज़ोर से पकड़ के बेटे को और अपनी तरफ खींच रही थी, कभी बेटी को खींच रही थी। क्यों? क्योंकि बच्चे इधर-उधर जा रहे थे, उसके चेहरे पे उसकी थकावट नज़र आ रही थी। पता चल रहा था कि बहुत टेंशन में है, बहुत ज़िम्मेदारियों में फँसी हुई है, बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत
چھوٹے بچوں کے ساتھ مانا کہ یہاں بہت مشکل ہے، کیونکہ عورتیں بچوں کو لے کے اسکول، ایکٹیویٹی، پکنک ہر جگہ پہ خود ہی جاتی ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے عورتوں کو۔ لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہیے۔ اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہیں، ایسے ہی زندگی گزرتی ہے، کبھی کیسے حالات ہوں، کبھی جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ ایک دن بڑے ہو جاتے ہیں، زندگی پھر بھی ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، پھر بھی سوچتے ہیں کہ بچے اسکول چلے جائیں گے، بڑے اسکول، ہم سارا دن کیا کریں گے، پھر بھی ہمیں یہ سوچ آتی ہے۔ خیر، ہر کسی کو سوچنا چاہیے، ٹینشنیں تو زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اپنے آپ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ بس میری بھی یہی کوشش رہتی ہے کہ میں جاؤں، پہلے میں بھی ایسی تھی، کہیں نہیں نکلتی تھی، کسی سے تعلق نہیں بناتی تھی، کسی کے ساتھ گھر نہیں جاتی تھی، بس چند گنی چنی فرینڈس تھی میری، بس میں کی حد تک ہی رہتی تھی۔ تو اتنا ٹائم گزرنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ نہیں، جانا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اگر جاب کر سکتے ہو تو جاب بھی کر لو، بچے بڑے ہیں تو جاب کرو، کوئی کام آتا ہے تو کام کرو، بس یہی ہے یہاں پر زندگی۔ اگر اپنے آپ کو جتنا مصروف رکھو گے نا، اتنی ہی زندگی آسان رہے گی جتنا۔ اور ویسے بھی ہمارے دین میں ہے کہ خالی دماغ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، گھر میں کام نہ ہو اور پھر دماغ میں وہ سوچیں آتی ہیں جو نہیں آنی چاہیے، جو نہیں سوچنا چاہیے۔ اور جب ہم عورتیں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں نا، تو کوئی ایسا تار چھڑ جاتا ہے نا، وہ سروں کا تار چھڑنا نا، کہ کوئی ایک سر کا تار چھیڑ دیا، پھر کوئی ایسی بات یاد آ جائے گی کہ پھر آپ کو پتہ ہے پھر ملبہ کس کے اوپر گرتا ہے، پھر تو سب کو ہی پتہ ہے۔ یہ تو رہی مذاق کی بات، لیکن مذاق کے علاوہ میں سیریس ٹاپک پہ ہی بات کر رہی تھی۔ ہم کسی کو بدل نہیں سکتے، نہ ہمیں کسی کو بدلنا چاہیے، اور وہاں پہ تو متھا مارنا بھی نہیں چاہیے جو بدل نہیں سکتا، کیونکہ جو لوگ بدلنا نہیں نہ چاہتے اپنے آپ کو، جن سے آپ کی سوچ نہیں ملتی، جن سے آپ کا رہن سہن نہیں ملتا، ان لوگوں پہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ صرف اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ ہم خود کو بدل سکتے ہیں، ہمیں خود کو بدلنا چاہیے، نہ کہ ہم کسی اور پہ محنت کریں۔ اور جنہوں نے نہیں نہ بدلنا، انہوں نے بدلنا ہی نہیں ہے، چاہے رو پٹ کے جتنا مرضی کر لو۔ جن میں عقل موت ہے ہی نہیں، انہوں نے کیا بدلنا ہے؟ تو اسی لیے انسان کو اپنی زندگی کسی کے لیے نہیں روکنی چاہیے، نہ خراب کرنی چاہیے۔ بس ٹھیک ہے، چلتے رہو، اسٹیج چلتے رہو۔ وہ آپ کا اپنا تو ان میں آپ کو خود تو سمجھ ہے ہی نہیں، لیکن ہمارا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں دماغ کا۔ اس سے بہتر ہے کہ سوچ کے ڈپریشن ہو جائے، خود کو پریشان کریں، خود کو تکلیف میں ڈالیں، اپنے گھر کا ماحول، بچے سب ڈسٹرب ہو جائیں۔ بچوں کے اندر بھی ماں کا کڑوا پن ٹرانسفر ہوتا ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ جب ماں کڑوا پن بولتی ہے نا، تو بچے آٹومیٹکلی بولتے ہیں، اور یہ لوگوں سے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ جب ہماری فضول کی ذہنیت ہماری خراب ہوتی ہے، جب ہمارے دماغوں میں سوچیں چلتی ہیں، جب ہم لوگوں کے بارے میں فضول سوچتے ہیں، بس اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی آپ کا حاسد نہ بنے۔ بس ٹھیک ہے، جو جیسا کر رہا ہے اس کو کرنے دو، جو جہاں چل رہا ہے اس کو چلنے دو، نہ کسی کے بارے میں بولو، نہ کسی کے بارے میں سنو۔ بس ٹھیک ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹی نکال لو، چھٹی والے دن بچوں کو کہیں لے جاؤ، اپنا ایک پلان بنا لو، جس کی وجہ سے انسان گھومتا رہے، گھوم پھر کے نہیں، بس اپنے گھر آ جائے اور اپنی زندگی کو اسٹریٹ رکھے۔ کام میرا سارا ختم ہو گیا تھا، صفائی میں نے کر لی تھی، اور بس سکون آ گیا تھا، کچن صاف ہو گیا تھا، جانا تھا بھی، میں نے ریڈی ہونا تھا۔ اور میں اپنے بس تجربے کرتی رہتی ہوں کہ میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے، میرا منہ نظر آ رہا ہے، میری چیز بالکل کلین ہے، بس ایسے تجربے کر کے تو مجھے سکون ہو جاتا۔ اور میں گئی اسکول، اور یہ میرے بیٹے کی کلاس ٹیچر ہے، اور بہت اچھی باتیں انہوں نے بچوں کے لیے بھی بتائیں کہ کیسے ہم بچوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، اور یہ بچوں کے لیے بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے۔ انشاءاللہ میں ابھی بہت جلد اس کی چیزیں منگوا کے تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کہ بچے ایسی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹی کریں تو وہ فون سے کیسے دور رہ سکتے ہیں، گھر میں بنا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ